Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 16 anyos nga lalaki, patay samtang kritikal ang inahan, human gipang martilyo sa ulo sa ilang kabanay sa General Santos City. Davao City Police gipaklarong walay kota ug reward system sa ilang mga anti-illegal drugs operation sa syudad. Gingong religious leader mireklamo nga gisulod kuno og mga sakop sa LGBT ang iyang hotel room. Apan kuha sa CCTV, baliktad sa iyang pasangil. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gipaklaro sa Davao City Police Office nga wala sila'y ginapatuman nga kwota ingon man reward system sa ilang mga anti-illegal drugs operation. Kiniuman sa gibutyag ni retired Police Colonel Royina Garma ato sa Quad Committee hearing sa Kongreso. Atong saro ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, base sa gibutyag ni retired Police Colonel Royina Garma, Davao model matod pa ang nahimong sumbanan sa drug war panahon sa administrasyon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kung asa doon na matod pa ginahanyag ang mga reward system ingon man ginakotahan ang mga pulis silang anti-illegal drug operation. Apan wala matod pa nasayod ang Davao City Police labot ni ini uga sa karono dili matod sila magpatarog sa mga isyu nga ginabato sa ilang hutong. Sa nagaparayong joint public hearing sa House Quad Committee labot sa drug war sa administrasyong Duterte, gibutyag ni retired Police Colonel Royina Garma ang giingong reward system ug pagsundog sa Davao model matud pa nga mo'y patuman sa tibuok nasod atong panahuna. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Gipagula ni Garma ang diagram nga nagapakita sa flow sa komunikasyon ug kwarta sa paghatag og reward sa mga pulis nga makapatay matud pa og drug suspect niadtong drug war sa Duterte administration. Ang Davao City Police Office dili matud pa magpatarog sa mga isyu nga ginalambigit karon ang syudad labot sa mga operasyon kontra sa illegal nga droga. Ang Davao City Police Office would be part of the solution. Dili ta part sa mga problema kung unsa may mga gibato sa Davao City Police Office. Dili lang na sa Davao City Police Officer nga under ta sa Philippine National Police Organization. So magpadayon gihapon sir no ang ato ang kapulisan sa Davao City Police Office ug magpabilin ming lig-on no og dili magpa-apekto. Gipaklaro sab sa DCPO nga wala sila nagapatuman og reward system ingon man quota. Igo na matud pa ang mga pasidungog ug pag-ila sa ilang higher officers sa mga accomplishments sa DCPO. Ang kanang kota-kota sir, mga reward system, so far sir, walay nakita ang Davao City Police Office ana sir. Wala sa matod pa sila masayod sa giingong Davao model. Wala mi nakakuha na ng mga Davao model sir na kung unsay pag-target ana. Ang ato lang gid sir na atay constant nga meetings, conferences with the station commanders kung unsaon pag kanang improve sa ato ang mga operations para maging positive and then successful ang resulta sa Sara, luyo sa mga ginapahigayong investigasyon labot sa drug war, magpadayon matud pa ang Davao City Police Office sa pagdukod sa mga padayon sab nga nagadula o illegal nga droga. Sara. Daghang salamat, Argil Relator. Patay ang usa ka 16 anyos nga lalaki samtang kritikal ang inahan niini, human gimartilyo ang ilang ulo samtang natulog sa ilang panimalay sa General Santos City. Ang sospek mismong anak sa inahan kinsa magulang sa namatayng biktima. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagkadugo na ang ulo ni ining 16 anyos nga lalaki samtang naggakos sa iyang unlan diyang girespondihan sa kapulisan sa ilang panimalay sa Zone 6 Barangay Fatima, General Santos City pasado alas 11 Domingo sa buntag. Samtang makita sa salog sa panimalay ang 53 anyos nga inahan ni ini nga nagkadugo sab ang ulo.
Gidala ang mag-inahan sa ospital. Apan gideklarang dead on arrival ang lalaki samtang kritikal ang inahan. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayrang gibunalan og martilyo ang ulo sa mga biktima samtang natulog sa 30 anyos nga anak sa inahan kinsa magulang sa namatayang biktima ug nagpuyo ra sa maong balay. Gilayon kining giaresto sa kapulisan dihang wala na kini mieskapo og nagpundura sa ilang balay. Matud sa higala sa mga biktima, nakadungog matud pa sila og saba sa maong balay sayo sa buntag niadtong adlaw. Taod-taod gisuta nila kini ug didto na nahibaw-an ang krimen. Kani siya bintana ni siya diri, denay bangko diha. Nikat-kat ko sa bangko, gisilip na ko. Diri nga portion ang iyahang anak. Nagagunit na lang siya og kaning unlan. So nagdagan ko, gipangita na ko ang iyahang kuya. Yung kuyang anak ko. Gisilip na ko dito sa pikas nga kwarto. Giana na ko siya. Pagtanaw na ko, nakita lang ako si kuyang gagunit siya og gamay nga murag libro. Then gaano siya nang murag tulala siya ba. So ako naman kay sa kaano na ako kay gusto na kay buhi pa man si so naggawas ko kay mangayog rescue nga. Na-recover mismo sa crime scene ang martilyo nga gigamit sa mong suspect. Saysay sa suspect nga duna kunoy daotang espiritu nga misulod kaniya. Wala sab siya kunoy nahinumduman sa iyang gihimo. Kuan gyud sir, usgan gyud ang kuan sir. Ang kaning sa tanan sir bang kuan sa kuha. Wala ko kakuan numdum rag. Wala naman tayo pangmuot. Sumala sa kapulisan, posibleng dunay problema sa panghuna-huna ang biktima. So based sa information natin sa mga kaanak ng suspect, may sakit sa utak yung minsan is lumalabas yung pag hindi kasi may maintenance. So baka hindi na nila na pansin na hindi pala ng maintenance. Sa karon ginaulat pa ang desisyon sa kabanay sa mga biktima kalabot sa insidente. Posible matud pa nga ipaubos sa rehabilitation ng suspect una mag-atubang sa tukmang kaso niini. Sa ngayon sinihintay natin yung kaanak nila kung ano ang gusto nilang gawin, kung papailan nila ng kaso or kasi may kahapon is may nagsabi din sa mga kaanak nila na baka iparehab na lang nila. Kauban si Gary Balantay og Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Punuan sa kahoy sulod sa campus sa Ipunan Elementary School sa Cagayan de Oro City kalit nga misilaob. Rason sa sunog ang pagdaob sulod sa maong campus. Hinoon, klase wala na apektuhan. Ani ang report? Nakurat ang security guard sa Ipunan Elementary School sa Barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City. Human kalit may baga o misiga ang punuan sa kahoy sa Banaba. Pasado alas 5 sa buntag adlong Lunes. Matod ni Junjun Rato, security guard sa mong eskwelahan, nga una pa man nahitabo ang pagbaga sa mong kahoy. Iya kuno gidauban ang mga sagbot nga anaa sa palibot ug sa sulod niini tungod sa daghang lamok sa lugar. Apan wala matod pa niya damha nga kalit mo dako ang kalayo. Dako sa pero kanang bagara, wa sa dilaan siga. Mo siyempre kuyawan ka kay kanggod, nabi kalayo. Na kulba ang kuyaw. Maayo na lang sanglit paspas nga nakaabot ang mga personal sa Bulwa First Station og napugngan ang pagdako pa sa kalayo. Aminado man hinoon si Junjun nga sayop gyud ang iyang gihimo. Di na kulba kayo. Mga kanta mga kasuhan ta ba, okay, nagabok ta ba rin ko na basig. May wala nahulugan ng tin, may mga down po na pag nahulugan, mas hulugan tapal. Anong gusto reduction sure sa ko ba? Hinoon, bisan sa hitabo, nagpadayon gyapon ang klase sa mga estudyante sa lugar. Human nga swerteng walay classrooms nga nadamay. Sumala sa BFP, nga luwas na sa sunog ang maong kahoy, human sa ilang pagresponde. Siguro kulang na siguro sa information dissemination ng atong mga katawhan. Ang Bureau of Fire Protection wala man po siguro magkulang no sa info drive, but ang uban manggod gibaliwala ra po nila. Panawagan sa kabumbiruhan ngadto sa katawhan nga likayan ang pagdaob sanglit gawas nga gibawal kini sa balaod sa pagprotekta sa kinaiyahan. Malikayan sab ang mga posibleng disgrasya sama sa sunog. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.
Gimando karon sa Acting Regional Director sa Police Regional Office 11 ang threat assessment sa mga mokandidato alang sa maabot nga 2025 national and local midterm elections. Sumala pa ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang Acting Regional Director sa PRO 11, nga kini human gikonsidera nga posibleng init ang eleksyon sunod tuig tungod sa pipila ka mga political rivalry. Dugang sa opisyal nga gitahasan na niya ang intelligence officer sa PRO 11 sa pagmonitor sa mga nakaduso og kandidatura nga nakadawat og hulga sa seguridad. Sa karon nagpadayon ang gihimong pagpangandam sa kapulisan sa pakig-alayon sa ubang security agencies ug Commission on Elections 11. Hinon wala pay gikonsiderang hotspot area sa riyon ato sa maabot nga eleksyon. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gireklamo sa usa ka gingong religious leader ang grupo sa LGBT community sa Davao City nga nanuktok sa iyang hotel room aron mohanyag og massage service. Apan ang maong aligasyon, sukwahi sa migula sa CCTV sa hotel kung asa gipasulod niini ang usa ka sakop sa mong LGBT group sa iyang kwarto. Busang Davao City Police mopasaka og mga kaso batok sa gingong religious leader tungod sa pagpakatag og sayop nga impormasyon. Ani report ni Argil Relator. Gipaagi sa usa ka lalaking guest ang iyang pagkadismaya pinaagi sa pagpost sa social media sa nahitabong insidente sulod sa usa ka hotel sa Davao City bandang alas 10:25 Huwebes sa gabi. Sa maong post, iyang gisaysay nga gituktok matud pa sa grupo sa LGBT community ang iyang hotel room. Sumala daw sa maong grupo nga gi-contact niya sila alang sa massage service. Butang nga gikatingala matud pa niya kay wala matud pa siya mi-contact kanila. Gidemand matud pa sa grupo nga bayaran ang ilang pamasahe sa taxi ug down payment. Wala daw siya mihatag ug dayong nangayo og tabang sa gwardya. Midagan matud pa ang maong grupo gikan sa second floor padulong sa lobby. Pag-abot daw sa lobby, nakurat siya kay dunay anaa na pulo pa kasakop sa LGBT nga naghulat ug nagsakay og tricycle. Dihang nagkaguliyang, usa matud pa sa grupo ang misipa kaniya sa nawong. Mas nadismaya matud pa siya sa iyang pagbisita sa San Pedro Police Station. Sanglit Police Auxiliary lang matud pa ang nag-assist kaniya. Naghangyo sa matud pa siya sa desk officer kung mamahimo ba nga makapatrolya ang mga pulis sa lugar. Apan, gibaliwala lang matud pa kini. Dihang gipanubayan sa Davao City Police ang maong insidente, nasayrang pulos walay kamatuuran ang mga aligasyon ug pasangil sa maong hotel guest nga nasayrang usa ka religious leader nga taga Zamboanga City. Apan wala nagibutyag kung asa kini nga religious group na hisakop. Base sa kuha sa CCTV sa hotel, dunay tulo ka mga sakop sa LGBT nga naabot sa lobby sa maong hotel. Diin gipangutana pa sila sa gwardya ug front desk sa ilang katuyuan. Dihang gihatagan og permiso, misaka ang tulo padulong sa kwarto. Dihang miabli ang pultahan sa room sa maong religious leader, makita nga hapsay nga nakasulod ang usa sa tulo. Samtang nagpabilin sa gawas ang duha. Human ang wala ray duha ka minuto, migawas ang religious leader ug ang gipasulod niini nga LGBT hangtod sa naabot sila sa lobby. Dinhi naglalis na sila. Dinhi na migawas ang tulo ug misakay sa tricycle nga dunay sakay daan. Gisundan pa sila sa religious leader sa dalan ug didto duna kini gibigyan. Kini sukwahi sa iyang pasangil nga siya ang gisipa. Sa pagpanubay sa mga pulis sa front desk, nagreklamo na matud pa ang maong religious leader kay na-scam siya sa misulod sa iyang kwarto. Nagpaila sa matud pa siya nga usa ka police official. Sukway sab sa pasangil niini, gipagula sa kapulisan ang mga hulagway nga niadtong gabi una. Dunay mga pulis nga gidispatch sa gawas sa hotel. Pag-abot niya sa San Pedro Police Station, gi-entertain na yun siya sa police auxiliary nga makuha ko ng initial nga data. Pero i-forward na sa desk officer nga naka-duty para sa complete details sa complainant o sa iyahang ireklamo. Tungod niini, desidido ang Davao City Police nga pasakaan og kaso ang maong religious leader tungod sa pagpakatag og dili saktong impormasyon. Mag-file ang Davao City Police Office og violation sa RA 10175 kaning Cybercrime Prevention Act of 2012. And then dungagan po nato sir kaniingon siya nadunggan sa mga staff sa hotel nga ingon siya nga siya sa ka chief of police, isa siya ka chief of police
o na siya ranggo nga police inspector. No? Natunggan ni siya, munang file po nato siya appeal sa violation under 177 sa Revised Penal Code for usurpation of authority. Gidelete na sa maong religious leader ang iyang social media post. Dili na sa makita ang iyang mismong account. Dunay panawagan ang DCPO sa mga LGBT nga nalambigit sa insidente. Pwede mo ato sila sa San Pedro Police Station para makuhaan sila og habig and makuhaan sila og statement para mas ligon ang ato ang kaso nga i-file against this individuals. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Usa ka miyembro sa LGBTQ community ug iladong makeup artist ug event organizer sa Cagayan de Oro City ang patay. Human gituoang giatake sa kasing-kasing samtang nagrampa sa usa ka benefit fashion show. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sadya og malipayon nga mirampa sa center stage ang iladong makeup artist ug event organizer nga si Randolph Santos o mas nailang Randy Santos. Atol sa usa ka benefit fashion show sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City Sabado sa hapon. Daw normal lang nga naglakaw si Randy. Apan dihang mubalik na unta kini sa backstage, kalit lang nihawid kini sa iyang ulo, dayon natumba. Dito na kini gitabang sa iyang mga kauban. Gisubayan pa pagdala sa usa ka pribadong ospital si Randy. Apan paglabay sa pila ka oras, gideklarang patay sa mga doktor. Wala na miatubang pa sa kamera ang kabanay ni Randy. Apan gikasubo nila pag-ayo ang nahitabo kaniya. Hinoon gibutyag nila nga aduna kunoy maintenance medicine si Randy. Sunod-sunod sab kuno ang events ni Randy sa milabay nga mga adlaw. Mihangyo karon og pagsabot ang mga kabanay ni Randy. Nakahaya karon ang iyang patayng lawas sa ilang panimalay sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Magpatuman og 12 ka oras nga scheduled water interruption ang Davao City Water District sa pipila ka lugar sa syudad sugod unyang gabi. Atong sayro ng detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, karon pa lang daan nagpondo na og tubig ang mga konsumante nga maigo sa ipatumang water interruption sa Davao City Water District sugod unyang alas 8 sa gabi. Dinhi sa usa ka karinderya sa Panakan, Davao City. Nagsugod na og pondo og tubig ang karinderya owner nga si Gemma. Human ni nasayran nga dunay ipatuman nga water interruption karong gabi. Gahapon pa lang ako gipapuno na akong among mga container, mga drum ug among mga tanan among butangan sa inuman kay namo sir. Sumala sa Davao City Water District. Magpatuman sila og 12-hour water interruption nga magsugod alas 8 unyang gabi October 14 hangtod alas 8 sa buntag ugma October 15 sa pipila ka lugar sa Dakbayan. Makasinati og walay aga sa tubig ang mga lugar nga ginaserbisyohan sa Dumay Water Supply System sa bandang Panakan ug ubang lugar sa northern portion sa Dakbayan, sama sa mga lugar nga makita sa inyong screen. Samtang makasinati usab og hinay nga ito sa walay aga sa tubig ang mga lugar sa Lanang, sa Asa ug uban pang lugar sa northern portion sa Dakbayan, sama sa mga lugar nga makita sa inyong screen. Sa human nato gipagawas no ang ato ang advisory nakapangandam ang mga apektado ng mga customers, nakapundo sila og tubig in clean and covered containers para na sila magamit ng supply throughout the duration sa atong water service interruption. Sumala sa DCWD, ipatuman ang buong scheduled water interruption alang sa installation sa cut-in valve sa may diversion road Panakan. Kaning trabaho unyang gabi is part of that operational adjustment para mas ma-optimize na to ang bulk water distribution. Apan posible pa kini nga ma-extend kung makasinati og kusog nga pag-ulan ang Dakbayan ato sa instalasyon. Samtang, aduna sab kini pahinumdum sa mga konsumante kung mabalik na ang aga sa tubig. Ginapahimangnuan yun na to ang mga customers na before nila gamiton og balik ang tubig, baw na kung na sila medyo sayo nila na abrihan no than the actual duration, kung na sila mamatikdan no na may dinala pa na mga residue, that's normal, but what you need to do no is to conduct flushing. I-turn on lang sa inyong faucets for at least 2 minutes aron mahinluan ang inyong linya. Sara, may pasalig sab ang Davao City Water District nga kung walay masinati nga pagulan atol sa installation, posible nga sayo nga mabalik ang aga sa tubig. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana.
Misa ka pa sa team standing ang Binil Blazers, Perpetual Altas, Mapua Cardinals ug San Beda Red Lions sa ilang kadaugan sa round 2 sa NCAA Season 100 Basketball Tournament. Ani report. Pabiling nanguna ang Binil Blazers sa NCAA Season 100 Basketball Tournament, human gipildi ang San Sebastian Stags 91-85 sa ilang dula kagahapon. Bisan wala ang ilang top guard nga si Tony Ino tungod sa injury, gidala ni Ian Torres ang Blazers sa ilang ikawalong daog sa iyang 13 points, 4 rebounds ug 3 assists. Samtang gipaluka pa sa Perpetual Altas ang Letra Knights sa ilang dula kagahapon 71-61. Wala kaatraka ang Knights sa 19 points, 5 rebounds, 2 assists ug 1 block ni Christian Pagaran sa Altas. Kiniuma nagka-ankle injury si Pau Havillonar sa Knights sa third quarter sa dula. Upat lang ang lamang sa Mapua Cardinals dihang midaog batok JRU Heavy Bombers sa ilang dula niadtong Sabado. Nagpaulan og punto si Yam Concepcion nga milabay og 19 points, 9 rebounds ug 5 blocks. Samtang nanimalos ang San Beda Red Lions ug midaog batok Arellano Chiefs nga mipildi kanila sa first round. Sa second round niadtong Sabado, way undang ang pag-itsa og puntos ni Bismarck Lina nga milabay og 20 points ug 7 rebounds alang sa double-digit win sa Red Lions 79-65. Sa team standings, nanguna gihapon ang Binil Blazers nga dunay 8 kadaog. Gisundan sa San Beda Red Lions ug Mapua Cardinals nga tig-7 ang daog. 6 ang daog sa Letra Knights, samtang tig-5 ang daog sa EAC Generals, LPU Pirates ug Perpetual Altas. Tig-3 ang daog sa JRU Heavy Bombers ug Arellano Chiefs, samtang 2 ang daog sa San Sebastian Stags. Parehong tutukan ang mga dula sa NCAA Season 100 ugma October 15 sa alas 11 sa buntag. Tali LPU Pirates versus San Beda Red Lions nga makita sa Heart of Asia. Ug 2:30 sa hapon tali EAC Generals ug Mapua Cardinals nga makita sa GTV ug Heart of Asia. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka 49 anyos nga babae sa Valencia City, Bukidnon ang nakaplagang patay sa kasagbutan nga bahin sa hilit nga barangay sa syudad. Pagkamatay sa biktima, dili pa masuta sa otoridad. Ani report. Patay na diyang nakaplagan sa mga residente ang 49 anyos nga babae sa kasagbutan sa barangay Concepcion sa Valencia City, Bukidnon, adlawng Martes. Daling nanawag og tabang sa otoridad ang mga residente. Kita ang patayng lawas sa mong babae nga nagkadugo na og wala na isapot sa lawas. Sa gihimong investigasyon, adlawng Lunes ulahing nakita ang biktima nga anaa duol sa mong lugar. With the information nga atong nakuha as to the background of that victim, no, allegedly sa iyang pamilya nga background, she is not in good terms sa iyang bana. Though wala kini sila physically nagbulag kay nag-ipon paghihapon sa kabalay nga niabot sa punto as to her background, niabot sa punto nga iya kini gipailan og kaso ang iyang bana nga 926 pero wala ni dayon. Rason nga usa sa mga posibleng motibo sa krimen ang may kalambigitan sa personal nga relasyon sa biktima. Duha ka mga persons of interest ang ginaimbestigahan sa kapulisan apan dili pa nila maestablisar kung paunsang paagi namatay ang biktima. Sanglit walay nakita nga posibleng samad o bunog niini. Nag-conduct sila ng inspection mga 2 kilometers, no, from the crime scene of inspection. Wala sigid sila nakita nga any signs of struggle. Sama sa kong giingon ang area lisod pagit pagaadtuan. Padayon ang pagpanguha og ebidensya karon sa otoridad para ilang mapasakaan og kaso ang mga persons of interest sa maong kaso. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Alang sa mga motorista, pagpatubil na sabdaan kay big time ang ipatumang usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo ugma. Kung asa halos 3 pesos ang isa ka sa kada litro nga usa sa mga labing taas nga pag-usbaw karong tuiga. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sa ikaupat sa gunsong simana,
Musaka na sab ang presyo sa mga produktong petrolyo. Sugod October 15 kung asa halos 3 pesos ang isaka sa kada litro. 2 pesos and 65 centavos ang ipatumang usbaw sa presyo sa tag litro sa gasolina. Kini ang ikaduhang dako nga pagsaka sa presyo sa gasolina karong tuiga. Ulahing big time price hike niini niadto pang bulan sa Marso. Sa diesel, 2 pesos and 70 centavos ang ipatumang usbaw sa matag litro ug 2 pesos and 60 centavos ang ipatumang usbaw sa kada litro sa kerosene. Kini na ang labing taas nga pagsaka sa presyo sa diesel ug kerosene karong tuiga. Busa ang PUJ driver nga si Archie. Plano nga magpa-full tank na aron mas makabarato. Anan lang gyud. Para pa-full tank na para di na madakan pag-ugma. Apan alang sa PUJ driver nga si Jeffrey, pasakit matod pa kini sa ilahang ginagmayra ang kita. Makuha na po na mong kuha na na Mong income, miss nalipay na may kani baba na. Naugma, musaka na po. Sumala sa Department of Energy ang nasinating pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo tungod matod pa sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Nakaapekto sab ang production cuts tungod sa refinery maintenance ug unplanned refinery outages sa Malaysia ug Indonesia. Kauban si Bebot Kahis, Kent Abrigana, 1 Mindanao. Nagpabiling sirado ang parte sa usa ka dalan sa Maco, Davao de Oro tungod sa natalang pagdahili sa yuta dala sa mga pag-ulan nga epekto sa localized thunderstorms. Adlawng Sabado, dihang natala ang pagdahili sa yuta sa parte sa Mainit Panuraon Road sa Maco, Davao de Oro. Hinungdan nga nababagan kini sa mga lapok ug mga bato. Nagpatuman gilayon og road closure ang Davao de Oro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office human sa insidente ug nagpahigayon og clearing operation. Apan tungod sa halapad nga pagdahili, wa panahuman sa karon ang clearing operation sa LGU Maco. Hinungdan nga nagpabiling kining sirado sa karon. Hinuon walay pagdaod sa panahon o bagyo nga namatikdan sa sulod o gawa sa Philippine Area of Responsibility sumala sa Pag-asa. Apan dunay mga pagulan nga dala sa shear line ug easterlies nga nakaapekto sa Luzon ug Visayas samtang localized thunderstorms ang magpaulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm, Davao Region ug Soc-Sargent. Busa magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Usa ka babaeng fruit vendor ang patay human gipusil sa Davao City. Ang gitudlong sospek mamaligyaay rasabog prutas sa lugar. Naglingkod nga nagbantay matud pa sa iyang pwesto sa baligyang mga prutas ang biktimang si alias Joan 31 anyos. Dihang gipusil sa sospek sa Central Park Road sa Bangkal, Davao City alauna 20 Biyernes sa hapon. Gidala pa sa ospital apan gideklarang dead on arrival na ang biktima nga nakahiagom og samad pinusilan sa iyang liug. Nailamatod pa sa mga saksi nga usa ka lalaking mamaligyaay sabog prutas sa lugar ang mipusil sa biktima. Miabot kini sakay sa motorsiklo ug didto gipusil ang biktima dayon misibat human ang pagpamusil. Nasubay sab sa kapulisan ang duha ka adlaw una nahitabo ang pagpamusil. Nagkabangi matud pa ang biktima ug ang sospek. Parain pa ang manhunt operation sa kapulisan sa sospek. Kabin 20 ka mga senior citizen, lakip mga individual nga dunay postural deformity sa Sarangani Province ang laumang makadawat og libreng prosthesis o artificial leg. Laumang makabarog o makalakaw na og tarong ang ana sa 26 ka mga senior citizen, lakip mga individual nga dunay postural deformity sa Sarangani Province. Kini human nakatakdang moabot na sunod bulan ang mga prosthesis o artificial leg nga itanyag sa Sarangani Provincial LGU. Ang mao mga indigent beneficiaries gikan sa 7 ka mga munisipyo sa mga probinsya nga gipaubos na sa assessment sa Provincial Health Office. Gikuhaan na sab sila og saktong sukod sa ilang mga paa o tiil nga sulubon sa maong artificial leg. Sumala sa LGU ang maong prosthesis mokabat sa 1.3 million pesos sa kinatibuk-an ug libreng ipanghatag sa among mga benepisyaryo. Mga kapuso, 72 days na lang, Pasko na! Mo kato mo aling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.